Kejaksaan Agung membeberkan peran Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga ke 2025. Kasus ini bermula dari persoalan perhitungan penerimaan negara, bukan pajak, antara PT TSHI dan Kementerian Kehutanan saat masih menjabat sebagai komisioner Ombudsman. Heri diduga menerbitkan rekomendasi untuk mengoreksi kebijakan Kemenhut, sehingga perusahaan dapat menghitung sendiri kewajiban yang harus dibayarkan. Atas perannya tersebut, Heri diduga menerima imbalan sebesar 1,5 miliar rupiah dari pihak perusahaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Heri resmi ditetapkan sebagai tersangka, dijerat sejumlah pasal tindak pidana korupsi, dan langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari, Jakarta Selatan, selama 20 hari. Ia juga terlihat digiring petugas dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol usai diperiksa. Diketahui, Heri baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026 hingga 2031 pada April tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Kamis, tanggal 16 April 2026, tim penyidik Jampitsus telah menetapkan, yaitu saudara HS, menetapkan tersangka saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan dan lain-lain. Sedangkan kasus posisi adalah sebagai berikut. Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut. Ya. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama dengan saudara HS ini, ya, untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, ya, tersangka ini menerima sejumlah uang, dari saudara LKM yang merupakan direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Saya itu bisa sampaikan, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Baik, demikian. Kabar mengejutkan datang dari dalam negeri. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung dalam kondisi diborgol dan mengenakan rompi tahanan. Penangkapan ini langsung menyita perhatian publik, apalagi terjadi tak lama setelah dirinya resmi dilantik untuk periode 2026-2031. Hingga saat ini, pihak Kejagung belum mengungkap kasus yang menjeratnya, sementara upaya konfirmasi kepada Anang Supriyatna juga belum mendapat jawaban. Dengan latar belakang jabatan strategis dan pergantian kepemimpinan dari Muhammad Najih, publik kini menanti, apa sebenarnya yang terjadi di balik penangkapan mendadak ini. Sariawan Pak, Sariawan. Aduh, lemes aduh. ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה
וזאת בעקבות חיסולו של עלי חמינאי, שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל מתוקף מעמדו, יכולותיו וסמכותו הדתית. מבצעי עמק לביב ושאגת הארי השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני. נותר עניין החומר המועשר שעלול לשמש כבסיס לניסיון להתניע את הפרויקט מחדש, ולכן ארצות הברית וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה. גם שלוחי איראן באזור, מהמשטר הסורי שקרס ועד החיזבאללה והחמאס, הוכו קשות ואיבדו את יכולתם להוות איום אסטרטגי על ישראל. עדיין נותר לטפל בשארית כוחם, ואנחנו עושים ונעשה זאת בכל המחויבות ובמלוא העוצמה. אני מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוביל את המערכה, ומודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השותפות, על החברות ולברית החזקה בין המדינות שתורמת רבות לביטחונה של מדינת ישראל. تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. طبق گزارش هایی که رسما اعلام شده 125640 واحد غیر نظامی آسیب دیده که از این تعداد قریب به 100,000 واحد مسکونی و 23500 واحد تجاری آسیب دیدند. 339 مرکز درمانی شامل بیمارستان، داروخانه، آزمایشگاه، مرکز بهداشتی و اورژانس آسیب دیدن. 942 مدرسه آسیب دیده، 18 مدرسه تخریب 100%، 55 واحد مرکز اورژانس آسیب دیدن که 4 پایگاه به صورت کامل تخریب شده، 41 دستگاه آمبولانس آسیب دیده که 10 دستگاه به صورت کامل آسیب دیده و اتوبوس آمبولانس های آسیب دیده ما 3 دستگاه، بالگرد آسیب دیده ما 2 فروند و آمبولانس دریایی ما که خدمت رسانی می‌کرد به اهالی جزایری که مستقر هستند در جنوب کشور 1 فروند است. مراکز درمانی آسیب دیده هم 49 واحد است و واحدهای بهداشتی آسیب دیده 226 واحد. شهدای مدافع سلامت هم 26 نفر هستند. 258 نفر از شهدا از بانوان عزیز هستند. 221 نفر از شهدا کمتر از 18 سال و 18 شهید کمتر از 5 سال رو هم ما در طول این ایام تقدیم کردیم. Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. They have a good team and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Is this a one and done talk, or are you open to more talks after this, depending on I don't know. I can't tell you. I have to see what happens tomorrow.
they've been talking for 47 years with other presidents, and we're not doing much talking. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. You have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Is this a one and done talk, or are you open to more talks after this, depending on? I don't know. I can't tell you. I have to see what happens tomorrow. They've been talking for 47 years with other presidents, and we're not doing much talking.